Dear students and viewers, welcome to new English classes by Ekin Sir. The students, ଆଜି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବା 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିବା ଡିକ୍ସନାରୀ ସ୍କିଲ୍ ସେଥିରେ ଆମେ ମ୍ୟାଟର ୱାର୍ଡ଼ଟିର ଡିକ୍ସନାରୀ ସ୍କିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଟର। ମ୍ୟାଟର୍ସ ଲେଖିଛେ, ଭର୍ବ କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଚ୍ ଲଗାଯାଇପାରେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଟର ତାକୁ ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀ ସ୍କିଲ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ର ଡିକ୍ସନାରୀ ସ୍କିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଯେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ର ପାଞ୍ଚଟି ଯେଉଁ ମିନିଂ ଦେଇଥିବ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂଟାକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମର କାମ ହେଲା କି ଆମେ ସେଠି ପୁଣି ଦିଆଯାଇଥିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେଉଁ ମିନିଂଟିକି ବା ସ୍ପେଶାଲି କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେଉଁ ମିନିଂଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଯଦି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ୱାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିନିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ମିନିଂ ଦେଇଥିଲା ଆମେ ସେଇ ପାଞ୍ଚଟି ମିନିଂ ଦେଖିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି ଏରେ ଯେଉଁ ମିନିଂଟି ଦେଇଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମେଡ୍। ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କହିଲେ ଆମେ ଉପାଦାନ ବା ଜିନିଷ ବୋଲି କିଛି ବୁଝିପାରିବା। ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମେଡ୍, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଗୋଟେ କରାଯାଇଥାଏ। ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ, କିଛି ପଦାର୍ଥ ବି ହେଇପାରିବ, ନାଇଁ କି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଗୋଟେ କରାଯାଇପାରେ। ଏ ହେଲା ଏର ମିନିଂ ମେନସନ୍ କଲା। ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମେଡ୍, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋଟେ କରାଯାଇପାରେ। ବିରେ ଯେଉଁ ମିନିଂଟି ମେନସନ୍ କରିଛି ମେଟେରିଆଲ ଫର୍ ଥଟ୍, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସେନ୍ସରେ ବୁଝିଲା। ଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ମେଟେରିଆଲ ଫର୍ ଥଟ୍ ଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ମିନିଂଟି ଦେଇଛି ସିରେ, ଯାହାକି ଅଛି ଆଫେୟାର ଘଟଣା ବା ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିରେ ଯେଉଁ ମିନିଂଟି ପଚାରିଛି ବି ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ବି ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଏଭଳି ସେନ୍ସରେ ବୁଝିପାରିବା ଆମେ। ଇରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ମିନିଂଟି ତାର ହେଲା ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଏ ବୁକ୍, ବୁକ୍ରେ କିଛି ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଏ ବୁକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ବୁକ୍ରେ ଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ବା ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମେ ବୁଝାଯାଇପାରେ। ଇଏ ଥିଲା ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ମିନିଂ ୱାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଟରର। ଇଏ ଥିଲା ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ମିନିଂ। ସୋ ଆଉଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ମିନିଂ ଥିଲା ଯେ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ବା ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ବିଚାର ବସ୍ତୁ ବା ବିଚାର କିଛି ବସ୍ତୁ ହେଇପାରିବା, କିଛି ଜିନିଷର ବା ବିଚାର କରିବା ଭଳି ଜିନିଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଫଆର ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଘଟଣା ବୋଲି ଉଠାଯାଇପାରେ। ଡିରେ ଦେଇଛି ଯେ ବି ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଥିବା ଦରକାର ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଥିବା ଦରକାର। ଇରେ ଯେଉଁ ମିନିଂ ଦେଲା ତାର ମିନିଂ ହେଲା ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଏ ବୁକ୍, ବୁକ୍ରେ ଥିବା କିଛି ପଦାର୍ଥ ବା ବସ୍ତୁ। ଇଏ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକର ମିନିଂ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଗଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ମିନିଂ ଗୁଡ଼ିକର ୟୁଜ୍ କେମିତି ହେଇଛି ବା କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେଉଁ ମିନିଂଟି ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ରହିଛି, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ବା ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ଆମେ ସେଇ ସେନ୍ସରୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ଯଦି ସେତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଭଳି କିଛି ବାହାର କରିବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବା ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ସହଜରେ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବାହାରୁଛି। କାରଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଡିକ୍ସନାରୀ ସହିତ ବା ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ କାମ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ତ ମିନିଂ ତ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କାହା ପାଖକୁ ନା ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି ସେ ପାଞ୍ଚଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମିନିଂ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାକୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆଉ ଏଇଆ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେଉଁ ମିନିଂଟି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଭାରି ଦେଖିନେବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆଇରେ, ଯେଉଁ ଆଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା ଆଇରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ ଅକୁପାଇଂ ଦ କ୍ରିଚ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲୋଲି ବିଲ୍ଡିଂ ଅପ୍ ଆନ୍ ଇନିଂସ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ମଚ୍ ଫର୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଅକୁପାଇଂ ଦ କ୍ରିଚ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍,
गोटे खेल पड़िया क्रिकेट मैच स्पेशली जो क्रिज बोले क्या कहवा जोटा क्रिकेट बैट्समैन प्राय बैटिंग करते पिच कह जाए जो ठिया बैटिंग करते एक्जाक्ट क्रिज कह रनिंग बिटवीन विकेट जो पड़िया जगह क्रिज बोले कहीपर ओके ऑक्युपाइंग द क्रिज फॉर ए लॉन्ग टाइम गोटे क्रिज रे अनेक समय धरी रहिबा एंड स्लोली बिनिंग अप एन इनिंग्स आस्ते आस्ते बैटिंग करके रन स्कोर करवा मैटर्स मच फॉर ए टेस्ट बैट्समैन गोटे टेस्ट बैट्समैन यहाँ गोटे बड़ घटना हो पारे गोटे बड़ कथा हो पार गोटे टेस्ट बैट्समैन क्रिज रे बहुत समय धरी रहीकि स्लोली बैटिंग करवा ये गोटे बहुत बड़ कथा ये सारा प्रथम आईर मिनिंग व्यवहार कला आम देखा जे डबल आईरे कौन सी सेंटेंसटा जाना चेष्टा डबल आई देखिए जो मिनिंगटा देती सेंटेंसटा बुझीदबा व्हाट इज द मैटर बिटवीन यू घटनाटी कौन तुम दुई जनक भितर व्हाट इज द मैटर बिटवीन यू तुम दुई जन भितर घटनाटी कौन बा किसी प्रॉब्लम ये किसी गोटे कथा उठा जाई पारे व्हाट द मैटर कौन है असुविधा बा घटना बिटवीन यू तुम दुई जन मध्य कौन घटना है देखा आम जानी सारे ये मैटरटी को सेन्स व्यवहार कराई अर्थात ये मैटर को मिनिंग टी मैच करुच्ची आम बर्तमान जानी सारे व्हाट इज द मैटर बिटवीन यू तुम दुई जन भितर कौन मैटर करुच्ची असुविधा प्रोब्लेम घटना घटी आम यार मिनिंग पाई सारे ट्रिपल आई जो सेंटेंस देती तार मिनिंग कौन देखा आम आर नेशनल सिक्यूरीटी इज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न आम जातीय सुरक्षा नेशनल सिक्यूरीटी इज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न जहाँकि संवेदनशील सचेतन विषय चिंता करिवार विषय आम जातीय स्तर में सुरक्षा व्यवस्था एक संवेदनशील घटना हो पारे विवेचना विचारशील घटना बोली कहुए पारे देखा आई भी जो देती सेंटेंस तार मिनिंग कौन दौर मैटर इन द बुक इज गुड बट द स्टाइल इज फार फ्रॉम बीइंग शो मैटर इन द बुक अर्थात बही दि जाइथिबा घटनाटी विषय वस्तुटी बहुत भल इज गुड बट द स्टाइल इज फार फ्रॉम द बीइंग शो जो स्टाइल टी रही बही जो स्टाइल टी अच्छी एटा किंतु बहुत दूर अच्छे कह और कहवा अर्थ कहीं जे मैटर तो बहुत भल अच्छी किंतु स्टाइल टी सेमिति भल नुहे जेमिति बहीटी अच्छी नहीं कि बही रे थिबा मैटर गुड़िक जहाँ मैटर टी जहाँ अच्छी जेतिकी भल किंतु बहीर स्टाइल टी स्टाइल टी सेतिकी भल नुहे आम देखा भी रे जो देती सेंटेंस तार सेन्स बा मिनिंग कौन बाहर करुचे भी रे कहूँ कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर अर्थात ये आम फिजिक्स साइंस कथा उठा दे पार सॉलिड लिक्विड एंड गैस यहाँ तीन प्रकार फॉर्म हो कार गोटे मैटर गोटे घटनार जिनसर वस्तुर जहाँ भी होना कहीं तीनो प्रकार स्टेट रही उपादान अर्थ वस्तु अर्थ बुझा जापे तीनो उपादान तीनो स्टेट रही गोटे मैटर गोटे वस्तुर घटनार जहाँ भी कहूँ आम एक्चुअली ये जो साइंटिफिक सेन्स कहुच्छी मैटर से मैटर टीर तीनो स्टेज रही गोटे सॉलिड अवस्था अच्छी गोटे लिक्विड अवस्था अच्छी गोटे गैस अवस्था अच्छी डियर स्टूडेंट्स बर्तमान आम मैटर वाटर मिनिंग जानी सारी एवं पांचटी जाक सेंटेंस को आम जानी सारे एवं निजे मत बुझी सारे क्या सहित क्या मैच करा आम कौ सेंटेंस रे को वार्डटी मैच करुच्ची ताहा मध्य आमे जानी सारे सो आमको मैच करिबारे कौन सी प्रकार असुविधा हम ना आम जेहेतु सेंटेंस बुझी सारे मिनिंग बुझी सारी प्रत्येक सेंटेंस रे को मिनिंग मैच कर आटाच हो पार आम जानी सारे तो से आम कौन सी प्रकार असुविधा हम ना आम सहजरे सबुगुड़िक ठीक रे मैच करिपारिबा जहाँकि कौन सी प्रकार असुविधा हबार चांस ना जी तुम बुझी सारे आपको मैच करिबारे आमको कौन सी प्रकार असुविधा हम ना ताले आम देखना बर्तमान क्या सहित क्या आम ठीक रे अति सहजरे मैच करि पारुचे यदि मैच ठीक रे नहेला हे तो भूल हो मार्क ठीक रे आसबार चांस बहुत कम अच्छी अनेक समय पिला भावती जे डिक्शनरी स्केलटी अति सहज ताको सहजरे आम जमी मैच करदेबू जो स्टूडेंट सेमिति किसी मैच हबार चांस ना आम जदि सेंटेंस बुझी ना मिनिंग गुड़ाक ठीक रे बुझी पारि ना ताहले को सेंटेंस सहित को मैच मिनिंग टी मैच करिवो केबे भी जानी पारिबा नाही मन इच्छा कले तो मार्क आसर प्रश्न भूल हवा चांस बहुत अच्छी जो स्टूडेंट्स गोटे बड़ कथा कही दउची एतिकी न बुझिला पर्यंत केबे भी करिया पई हम चेष्टा करिबा नाही
हाँ आम निहाती चेष्टा करिया जे जेतिक आग आम जानीपारे जेतिक आम आग जानीपारे ताकू निहाती लिखा चेष्टा करवा हूँ तो जब गोटे कि जोड़े मिनिंग आम जानीपारूना मैच करूँ ठीक है फाइनाली आम ताको मैच करने चेष्टा करवा किंतु प्रथम जो आग जापर ताको आग मैच कर नहीं जोटा कि आमको सहज हम जब आम सहज जानीपारे सीरियल मैच करदे किसी असुविधा नहीं जदि जानीपारूना प्रथम जोटा आम आग जानीपारे ये आ सहित मैच हो पार ये सेन्टेन्स सहित मिनिट मैच कर आग लिखिदे सीरियल तो लिखिदे मैच कर सारापर ही आम अन्न गुड़िक जब डाउट अच्छे आस्ते आस्ते बुझिकी करने चेष्टा करवा ओके आम तो बर्तमान सेन्टेन्स जानी सारे सेन्टेन्स सेन्टेन्स गुड़िक जो मिनिंग सब दि जाता से व्यवहार मत जानी सारे सो आम कौन असुविधा हम बर्तमान आम मैच करने चेष्टा करवा क्या सहित किए मैच हो मिनिंग जानी सारी सेन्टेन्स मिनिंग जानी सारे सो आमको मैच कर कौन प्रकार असुविधा हम ना जे स्टूडेंट्स बर्तमान आम मैच करने ओके देख ए सहित ताहले किए मैच कला देख ए सहित आम फाइनाली पहुँची गले जे ए सहित भीर मैच हवा संभावना नहीं ए सहित भी की मैच करवा बी सहित क्या मैच करवा बी सहित आम ट्रिपल आई की मैच करवा क्या मीनिंग से थिला नहीं मटेरियल फॉर थॉट जोटा कहगला भी सहित आम बी सहित आम ट्रिपल आई की मैच कले बर्तमान देखा सी सहित किए मैच हो सी सहित बर्तमान आम मैच करुचे क्या सी सहित आम डबल आई की मैच करवा सी सहित आम एफआईआर से जो रहा आम सी सहित डबल आई की मैच करें बर्तमान डी सहित बाकी रहीगला किए डी सहित आम जेतु मिनिंग सेम आसला डी सहित आम आई की मैच करुचे एवं ई सहित आम आई भी की मैच करवा जो स्टूडेंट्स ये थिला सिस्टमेटिकली मैटर वार्डर डिक्शनरी स्किल मैच करा जाइए तथापि जो मैंने डाउट रोच टे मिनिंग बुझापी चेष्टा कर मोर विश्वास मिनिंग जब बुझी पारुचे ताहले आम को मैच कर कौन प्रकार असुविधा हम ना कौन वर्डर मिनिंग ठीक न बुझिकी कौन सेन्टेन्स ठीक सेन्स बाहर न करें डिक्शनरी स्किल करना कारण आद्रा आम केबे भी ठीक आंसर लिखिपर ना तो आउ थे रिमाइंड करदेवी जो मैंने एवं सुधा मो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल as soon as possible बेल आइकन को मतलब निहाती क्लिक करूँ जमीक मुझे पठाऊा सब इंपोर्टाट वीडियो तुम मान पाखे सहजरे पहुँची पार जेहेतु परीक्षा पाखे आसानी पाखापाखि आ 2 मंथ जस्ट अल्प दिन बाकी भी रहा जिते शीघ्र संभव सब जिन तुम कम्प्लीट कराया चेष्टा कर पठाऊ सब इंपोर्टाट वीडियो को निहाती भाव में मूलरू शेष पर्यंत देखापी चेष्टा कर किसी भी डाउट रोचे कौन सी चैप्टर डाउट रोचे डिक्शनरी स्किल हो रिपोर्ट राइटिंग हो किसी भी डाउट रोचे तो मैंने कमेंट बॉक्स माध्यम निहाती पचार चेष्टा कर स्टूडेंट जदि भिडियोटी भल लगुच तो निश्चित भाव में लाइक शेयर बा कमेंट करने को भूल ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।